नाज़रीन, आज यकम मई है जो कि आम तौर पर मज़दूरों का दिन है, मनाया जाता है आलमी तौर पर। लेकिन आज हम इस वक्त बुर्गर हाउस हारहाइम में खड़े हैं, जहां पर इस वक्त फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल्स की डोनेशन इकट्ठी करने की तकरीब जो है मुनक़िद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान से मोहतरमा बुशरा अंसारी साहबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और जनाब वसी साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, और वो दोनों आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। ये आज की तकरीब में जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम उन्होंने रखे हुए हैं, उनमें बुशरा अंसारी साहबा जो है वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगी। मुख्तलिफ़ जो उनके ड्रामों में वो किरदार अदा करती रही हैं, जिन लोगों का किरदार अदा करती रही हैं, उनको वो शायद वो आज रिपीट करें। इसी तरह वसी शाह साहब जो हैं वो आज अपना कलाम सुनाएंगे और अपनी लाइफ से मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ जो है वो आगाही हासिल करेंगे। मेन मकसद ये है कि लोगों को मुलाकात के बाद उनसे डोनेशन जो है वो इकट्ठी की जाए, और ये भी ख्याल है कि जो उनकी अब तक कुलियात पर मुश्तमिल जो उनका कलाम शाया हो चुका है, उसके भी जो है आज ऑक्शन के लिए वो किताब पेश की जाए और लोगों को ऑफ़र दी जाएगी कि वो कीमतन इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत दे के वो ख़रीदें। तो चलिए हॉल में चलते हैं और इस प्रोग्राम का में हम देखते हैं कि आज क्या कुछ प्रोग्राम में पेश किया जाए। क्योंकि मैं मीडिएटर और कोच भी हूँ, पाकिस्तानी वकील भी हूँ, तो कुछ बोलना ज़्यादा ही हो जाता है। अगर दिल की बात एक करूँगी कि जब एक ज़िंदगी कहीं सिसकती है ना, तो इसके साथ बहुत सारे लोग तकलीफ में आते हैं। आप, मैं, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम ऑथेंटिकली अपने अंदर झांके ना, तो हर कोई दर्द के प्रोसेस से गुजरता है, और वो जो दर्द होते हैं ना, वो उस वक्त महसूस होता है। अल्लाह ताला का बहुत जबरदस्त प्रोसेस है, वो हमें सब्र और शुक्र के दरमियान जिंदगी को जीना सिखाते हैं, ये भी उसकी मेहरबानी है। लेकिन एक ऑन अ लाइटर नोट मुझे याद आ गया, मेरी पर्शियन की टीचर कहती थी, दर्द जब होता है नॉर्मल तो दर्द होता है, जब उसमें शब्द लग जाती है तो वो दर्द हो जाता है। तो सम टाइम इंसान दर्द से गुजरता है। तो आज जिस भी कॉज के लिए आप यहाँ आए हैं, किसी की तकलीफ को दूर करने के लिए आए हैं, एहसास के साथ आए हैं, और ये जो दूसरों का एहसास है ना, यही हमें हमारे सफर में कामयाब करेगा। वो सफर जो मैंने आज तक समझा है हमारा जिंदगी में सफर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का सफर, लौट के उसी की तरफ जाना है। दरमियान में इंसानियत ही वो चीज है जो हमें उस मिराज पे पहुंचा सकती है, जो हमें अशरफुल मखलूक बनाए। तो खुदारा आप लोग इतने अच्छे एहसास और दिल के साथ आए हैं, तो इस कॉज को, नो डाउट देयर आर मेनी अदर जेन्युइन कॉजेज, वी ऑल नीड टू सपोर्ट दैट, मगर इस कॉज को भी उन जेन्युइन कॉजेज के साथ याद रखें। मुझे ये भी मालूम है कि हम सब के घरों में इर्द गिर्द बहुत करीबी लोग होते हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं। तो बस एहसास का ये सफर हमें जारी रखना है और एक दूसरे के साथ रहना है, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बिफोर आई लीव, आई वांट टू लेट यू सी द टीम। वो बच्चे, वो लोग जिन्होंने देखे आपके लिए इतनी सारी मेरे साथ मेहनत की, मुझे सपोर्ट भी किया और आप लोगों के लिए इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। तो मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा आप उन चेहरों को देखें और उनके चेहरों पे भी स्माइल आए फॉर अ रिकग्निशन। साल से हमारे साथ हैं जी। हादिया बारी साहब आ रहे हैं, वो बच्चों को भाई साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। दिस वुड बी अ ग्रेट एनकरेजमेंट एक्चुअली। थैंक यू सो मच बुशरा साहिबा, वसी साहब, इट वाज सो ग्रेट। दिस इज अमेजिंग, बिकॉज हमने सोचा था कि चले टाइम सेव कर लेंगे, मगर ये अल्लाह उनको इज्जत और प्यार दिलवा रहा है। A big hand for किस्सा and Rida। चेकिंग टीम को बुलाऊंगी, हमजा नसीम, हमजा चौधरी, अरूबा नवाज, हसन खान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दिस इज आवर ब्रिलियंट टिकट चेकिंग टीम, ऑल्दो के कुछ I'm so glad to call now Qazi Ameer, Prophet Ahmed,
Qureshi and Qazi Amir, they both are very dedicated. Since 3 years they are participating in fundraising activity and they are a very active part of the team. And now my beautiful ladies along with me who supported me always, and even I was in stressful situations and they were, you know, literally calming me down and they are saying breathing exercise kare, ye kare, wo kare. Kiya hua hai. And big hand for Kala for such a nice evening you have provided us with ambience. Thank you so much. अब मैं हमारी ये मॉडरेटर रही है हमेशा से और शी इज सच अ ब्रिलियंट पर्सन. दिल से दोस्ती भी है और काम भी बहुत अच्छा करती है. तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं कहना चाहिए, आपकी तालियों को बताना चाहिए मैंने कैसा परफॉर्म किया. And I would request now my respected host committee, हमारे senior member सैयद इकबाल हैदर साहब कि वो तशरीफ लाए. उनके साथ हसन रजा हमारी होस्ट कमेटी के मेंबर और आतिफ उमरान. आतिफ ने हमारे लिए अच्छा खाना प्रोवाइड किया है, अपनी सर्विसेज को हमारे लिए डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड किया है और बहुत प्यार से और दिल से हमारे लिए ये इंतजाम करते हैं विद ग्रेटर ऑप्शंस. I would say कि please a big hand for all of them. जी हमारे साथ इस वक्त फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल्स की जर्मनी में ऑर्गेनाइज़र जो हैं मुहतरमा कोमल मलिक साहिबा, जिन्होंने आज का ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उनसे हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे और अपने नाज़रीन को कुछ थोड़ा बहुत तारुफ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वक्त करवाएंगे. जी कोमल मलिक साहिबा, हरचंद कि आप कई फंक्शन यहाँ पर कर चुकी हैं जर्मनी में, हमारे नाज़रीन के लिए बताना पसंद करेंगे थोड़ा सा तारुफ इस इंडस हॉस्पिटल का. जो हॉस्पिटल कहाँ है और इसके रूए रवां, इसको चलाने वाले कौन लोग हैं? जी बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो वॉइस ऑफ जर्मनी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस नोबल कॉज के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह कर सकूँ. इंडस हॉस्पिटल जो है वो एक हॉस्पिटल नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क ऑफ हेल्थ नेटवर्क है जिसमें इस वक्त 13 जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े और छोटे, कहीं प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क्स हैं, वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक प्राइवेट लेवल का, एक बहुत अच्छे लेवल का हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज़ किया गया है, अरेंज किया गया है बहुत ही माहिर टीम के साथ. डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का ये विजन था, वो आजकल अब प्रेसिडेंट है इसके और इसमें बहुत सारे माशाल्लाह नेक लोग शामिल हैं और इसमें कैश काउंटर कोई नहीं है. सफ़ेद पोश आदमी के लिए एक डिग्निटी है कि वो उस हॉस्पिटल में एंटर हो, उसके पास ID कार्ड हो और उसने पहले से टोकन लिया हो और बग़ैर सिफारिश के वो अपना ट्रीटमेंट सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास हो जाएंगे और उसके बाद आगे उनकी जो भी मसाइल है वो आगे रेफ़र करते जाएंगे. तो जब मैं लाहौर में गई थी और मैंने देखा था तो मुझे ये सारी चीज़ें देख के बहुत दिली तौर पे खुशी हुई थी. कराची में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस वक्त, लाहौर जुबली टाउन में है और इसके अलावा बाकी आप सारी डिटेल्स जो हैं वो आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं. जर्मनी में जो है ये एक रजिस्टर्ड फेराइन है और फ्रेंड्स ऑफ इंडस हॉस्पिटल के नाम से है. हम भी उन्हीं के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट से. हमारे बहुत सारे अच्छे जो वॉलंटियर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो मुख्तलिफ शहरों में अभी फंड रेजिंग के इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं और वी आर फैसिलिटेटिंग एक्चुअली द टीम ऑफ इंडस पाकिस्तान, इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान और उनकी टीम डॉक्टर बारी साहब और उनकी टीम के प्रोजेक्ट हेड्स और उसके अलावा जो आर्टिस्ट आते हैं या सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉज को सपोर्ट करने के लिए आते हैं. और इस तरह हम सब लोग ये कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो ये कोशिश, जो ये इनिशिएटिव डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने लिया था, जिसमें कि इंसान अपनी डिग्निटी से हॉस्पिटल में जाके
اپنا علاج معالجہ کروا سکتا ہے تو ہم یہ سب پاکستان کے لوگوں کے لیے اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. یہ 13 ہاسپٹل جن کا آپ نے ذکر کیا یہ چاروں صوبوں میں ہیں یا صرف کراچی لاہور یا ارد گرد ہے لاہور کا؟ جی صوبوں کی ڈیٹیل کے حوالے سے اگر میں کوئی غلطی نہ کر دوں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کی جو ویب سائٹ پہ جائیں گے. ایون کہ آپ ہماری جو رجسٹرڈ فرائن کی ویب سائٹ ہے www.foih.de اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈونیٹ بھی کرنا چاہیں تو اس کے نیچے ہی اس کا رجسٹرڈ شدہ ہمارا جو فرائن کا اکاؤنٹ نمبر ہے, پے پل ہے, ایوری تھنگ از دیئر. کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو آپ ای میل کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو پاکستان میں ڈائریکٹلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں بیکاز ہمارا مقصد صرف ہے اویئرنیس کے لیے لوگوں کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں کیونکہ یہ جینوئن کاز ہے, جینوئن پروجیکٹ ہے اینڈ وی شوڈ آل کم فارورڈ فار دس. اور جرمنی میں کب سے رجسٹرڈ ہے؟ جرمنی میں جی 2022 میں ہم نے پہلا اپنا ایونٹ کیا تھا مختلف شہروں میں جب یہ رجسٹرڈ ہو گیا. تو اس سے 22 سے لے کے اب تک آپ کتنے ایونٹ جرمنی میں کر چکے ہیں؟ یہ جی ہمارا تیسرا ایونٹ تھا فرینکفرٹ میں. لیکن جرمنی کے دوسرے شہروں میں بھی آپ ایونٹ کرتے ہیں؟ جی میں صرف فرینکفرٹ کا پارٹ لیتی ہوں اور باقی ہمارے جو دوسرے آرگنائزرز ہیں مختلف شہروں میں وہ اپنے اپنے حصے کا رول لگاتے ہیں. مطلب مختلف شہروں میں مختلف لوگ آرگنائز کرتے ہیں. ہر شہر میں اپنی اپنی ٹیم ہے اور جرمنی میں یہ رجسٹرڈ فرائن جو ہے وہ برلن میں ہے اور وہاں پہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عدیل صاحب. عدیل صاحب نائس پرسن. جی انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے. یہاں فرینکفرٹ میں آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں آرگنائزیشن کے اندر؟ بیسیکلی ہمارا آرگنائزیشن تو جی ایک ہی ہے تو میں تو یہاں کوآرڈینیٹر ہوں فرینکفرٹ سائڈ سے. دین آئی بلڈ اپ مائی ٹیم اور ہماری ہوسٹنگ کمیٹی میں سید اقبال حیدر صاحب ہیں, ہمارے ساتھ حسن رضا ہیں اور عاطف عمر کے ہی یہاں پہ ہمیں یہ ہمیشہ رہا کہ ہم 3 سال سے یہاں پہ ہی فنڈ ریزنگ کا ایونٹ انعقاد کر رہے ہیں اس کا. تو وہ بھی اٹ از لائک لٹل ینگر بردر اور یہاں ٹیم اور سارا فنکشن ارینج کرنے میں ہم بڑا تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو والنٹیئر ٹیمز ہے اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اسی طرح ہمارے لیڈیز گروپ سے کچھ خواتین ہیں تو وہ بھی اب کچھ 3 سال سے ہمارے ساتھ ہے, کچھ 2 سال سے. تو اٹس لائک ناؤ بلڈ اپ ٹیم جو آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ ہر دفعہ ایک نئی ٹیم لے کے آتی ہیں جو آرگنائزیشن یا فنکشن آرگنائز ہوتا ہے وہاں پہ مانا خصوصی کے طور پہ جیسے اس وقت آپ کے وسیع شاہ صاحب اور بشرا انصاری صاحب آج تک جی تو یہ ان کے ساتھ آپ نے جرمنی میں کتنے پروگرام کرنے ہیں؟ بیسیکلی ابھی تو ہمارے یہاں پہ ہامبرگ میں ہے, اس کے بعد میونخ میں ہے, پھر ہامبرگ میں ہے, پھر برلن میں ہے, شٹوٹگارٹ میں بھی ہوگا. تو ڈفرینٹ سٹیز میں ہمارا اس دفعہ جو ہے آگے یہی مہمان رہیں گے اور اس دفعہ کے ایئر میں یہی مہمان ساتھ ہوں گے. ان مہمانوں کو بھی انڈس ٹیم پاکستان, انڈس ہاسپٹل کی جو ٹیم پاکستان سے وہی لے کے آتے ہیں. وی جسٹ فیسیلیٹیٹ دیم, وی ہیلپ دیم ٹو برنگ دا کمیونٹی ٹوگیدر اینڈ وی شیئر دا پرپز ود دیم اینڈ وی برنگ دس کاز ان فرنٹ آف دیم کہ ان کو اویئرنیس ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا آپ لگا. آج کے رسپانس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ پہلے ہم نے کیا تھا یہاں جب بھی اگر 1,10,000 یورو ہوا تھا اور آج 80,000 کے قریب الحمدللہ. اور کچھ لوگ بعد میں بھی جب مختلف مہینے آتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں آگے سے آگے جو دینا چاہے. ہمارا مقصد کسی کو پریشرائز کرنا نہیں ہے, اس لیے میں مطمئن ہوں کیونکہ ویسے بھی یہاں جو کولون ہے سٹی وہاں پہ بھی اس دفعہ ایونٹ آرگنائز ہو رہا ہے, شٹوٹگارٹ میں بھی ہو رہا ہے. تو جو نیئر بائی سٹیز ہیں وہ آلریڈی ہمارے پاس پہلے یہاں پہ لوگ آ جاتے تھے. اس دفعہ انشاءاللہ دے ول انجوائے دا ایونٹ ان دیئر سٹی اینڈ آئی ایم ہوپفل کہ دے ول آلسو کنٹریبیوٹ جنرسلی. مانا جہاں تک فرینکفرٹ کا لگا اگر آپ کے آرگنائزیشن یا کوئی بھی بات وائس آف جرمنی کے تھرو چلانا چاہیے تو ہم حاضر ہیں جب بھی آپ. تھینک یو سو مچ وائس آف جرمنی. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے یو تھینک یو. اور ہمارا یہی ہے بس کہ اس بات کو اس کی اویئرنیس دیں کہ انڈس ہاسپٹل کتنا جینوئنلی کام کر رہا ہے. کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے وہاں پہ اور کوئی بھی سفید پوش آدمی ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی سوال کے جا کے اپنا علاج معالجہ کرا سکتا ہے. اینڈ سپورٹ پاکستان. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یہاں پہ جرمن میں پاکستانی کمیونٹی کے اندر مشہور شخصیت محمد حامد شفیع صاحب ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں جو کلیات ہے وسیع شاہ صاحب کی وہ 2,000 یورو میں خریدی ہے. وہ کتاب میں 50 سال سے پہلے جواب ہے. پہلے 10,000 دیا تھا, پہلے بھی 10,000 انہوں نے پہلے ڈونیٹ کیا تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب کتاب کی وہ ہوئی ہے
ऑक्शन में गई है तो उस वक्त भी इन्होंने 2000 की वो किताब खरीदी है। तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आया आपने ये किताब की मीडिया एक मदद के तौर पर खरीदी या आप वाकई ऐसे साहिब रौक हैं कि आप मैंने फरमाया ना कि मैंने वाइफ को डोनेट किया है जो वाइफ को उर्दू नहीं पढ़नी आती। सिर्फ एक सिलसिला किया है कि वहाँ उनको इस सदक़े के तौर पे एज रुकावट के तौर पे किसी भी तरीके से तो जो ऑर्गेनाइजर्स की मदद हो जाए। तो आपने सिर्फ ऑर्गेनाइजर की मदद तो आपने 10,000 दे के भी की थी और दिल कर रहा आप दिल कर रहा था और दिल कर रहा इस हवाले से अगर आपको पैगाम देना चाहें जब आपने इतना बड़ा दिल दिखाया कि भाई और लोगों को भी इसमें कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। देखो जी, मैं समझता हूँ कि सब मुझे अल्लाह ने दिया है और मुझे मेरे बड़े ज़िंदगी में तजर्बात है कि मैं इधर देता हूँ इधर मुझे 10 गुना मिल जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मैं कोई 10-15 साल पहले अभी बात कर रहा था, मुझे को 5-6 मिलियन की ज़रूरत थी। मेरे बैंक से बात चल रही थी, ठीक है, बैंक हाँ ना में लगा हुआ था। हमें बड़ी प्रॉब्लम में थे कि हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं घर आया तो वाइफ कहती है कि मौलाना साहब का फ़ोन आया था कि वो कुछ मदद चाहते हैं। मैंने किसका था? मैंने कहा दे दो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें 5 मिलियन मिल गया। और खुदा की कसम हफ्ते बाद मुझे बैंक ने कहा आके पैसा ले। ये होता है ईमान की बात, तकवे की बात। अल्लाह से मांगो जैसे बच्चा माँ से मांगता, बच्चा माँ से मांगता है। तो बच्चा अगर अल्लाह कहता है मैं तुम्हें 90 गुना ज़्यादा माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ, या तो बच्चों मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह ये बच्चा तुम मुझे 90 गुना ज़्यादा प्यार करते हो। अगर ये बच्चा माँ से ज़िद करता है मुझे आइसक्रीम खिलाओ मिसाल के तौर पर ना, तो बच्चा क्यों कहता है कि उसको माँ पर तकवा होता है। खुदा की राह में देते हुए आपके जहन में ये वाक़या जो है हमेशा आपकी मदद करता है। बिल्कुल मदद करता है, बिल्कुल ये मदद करता है। बहुत शुक्रिया आपका जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आपका बताओ और नंबर दे दें। साहब आप शख्सियत की सितारत की मोहताज ठहरी तो मैं अपने नाज़रीन को कहूँ कि मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। आज की मजलिस आपकी वजह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आज की मजलिस में शामिल हुई और जिस मकसद के लिए आप निकली हैं उसमें यकीन आपका ये टूर कितने दिन का है और कहाँ कहाँ आप? हम लोग का कोई 10-12 शहरों में मुल्कों में है। नॉर्वे भी जाएंगे, स्वीडन भी जाएंगे, डेनमार्क भी जाएंगे, जर्मनी में भी 3-4 जगह पे हैं। तो कोई ऐसे 10-12-14 जगह पे है और टुगेदर काफ़ी ऐसे हेक्टिक है, तो ट्रैवलिंग बहुत है। आपने जितने भी इवेंट्स में जो कुछ भी पेश किया वो बहुत काबिल भी था, हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि अब वक्त कम है और आप लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ वसीम शाह साहब ने आपका कलाम पढ़ा था जिसमें वो रोज़ फिरकों में बटे जाते हैं, अगर वो शेर आप अपनी ज़ुबान वसीम शाह साहब का कलाम है, वो उनका कलाम जी जी, वो शायर हैं तो उन्होंने अपना कलाम पढ़ा था। अच्छा, मैं तो नहीं है वो, मैं तो बहरहाल जो आपने अपनी बहन नीलम कलाम पढ़ा वो भी उससे फनी भी था और उससे वजह से उसको एंजॉय भी किया। बहरहाल आपके वालिद साहब की तरफ से हमने बहुत पढ़ा, उनकी किताबों को लिखी और हम मजबूर हैं आपके कि आपको यहाँ फ्रैंकफर्ट में खुश आमदेद कहते हैं और आपकी यहाँ आमद हमारे लिए खुशी का बायस है। सूरज साहब आपको 2 घंटे आपसे वहाँ स्टेज पे गुजारे हैं, अब हमने आपको पकड़ लिया, मैं ज़्यादा वक्त आपको नहीं एक तो ये है कि भाई आपने जो आज जो कुछ पेश किया इस तरह पेश किया उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मैं खुद अप्रिशिएट किया। बस आपको हम टीवी पे भी देखते हैं, मुशायरे में आपको सुना हुआ है और लोग डोनेट करने के लिए आए थे, लोगों ने डोनेट किया। लेकिन एक अच्छी बात जो लगी वो ये थी कि आपकी जो कुलियात है उसको भी लोगों ने 2-2 हज़ार यूरो में उस कुलियात को खरीदा। ये आपकी भी इज़्ज़त अफजाई है और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं उसके अंदर भी एक आपने अब पुराने स्टेज के 2 शेर ऐसे पढ़े जो मैं नोट नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बायस जर्मनी से शेर जो है चाहिए। एक खलकत से मुतल्लिक़ था जो आपने था और एक आपने कहा तो रोज़ फिरकों में बढ़े जाते हैं ये लोग। जी मैं 2-3 में आपकी तो आप जैसे सीनियर जो हमारे कोलीग हैं उनकी तरफ से जो अल्फाज हैं आपके मेरे लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट हैं। और दूसरे जो आपने फरमाया वो मैं इसकी की वजाहत कर दूँ कि मेरी तरफ से अपनी कंट्रीब्यूशन है उसकी जितनी भी कॉस्ट है इंडस्ट के लिए और फिर उसकी जितनी भी जैसे चाहे वो 2,000 रुपये हो चाहे 10,000 डॉलर तक भी लोग ले लेते हैं, इससे भी ज़्यादा
وہ بھی سارے کا سارا انڈس کو جاتا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اس کا حصہ ضرور ہوں, مگر ساری انڈس کو جاتی ہے, اور میری طرف سے بھی اس کی جو ہم کو کرتے ہیں رائلٹی وہ بھی سب انڈس کے لیے اس کی وہ ہے کنٹریبیوشن ہے. اور وہ ایک نظم تھی بنیادی طور پہ جو مجموعی اور عمومی حالات ہیں پاکستان کے مختلف طرح کے جو ایشوز ہیں ان کا ایک تائرانہ سے جائزہ ہے بنیادی طور پر. تو جن مصروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ روز فرقوں میں بٹے جاتے ہیں میرے بازو, روز گلیوں میں کٹے جاتے ہیں. تو جو ہم نے دیکھا ہے آپ جانتے ہیں, ہم سبھی اس سے متاثر ہوئے ہیں, ہر شخص ہر ذہن, تو اس کا ایک اظہار اس کے اندر ہے, اور خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں. اور ہم یہی سمجھتے ہیں صحافی کے حیثیت سے کہ جب آپ چیلنجوں پر نظر ڈالتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ بھی مسئلے کے حل قدم. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اس ایونٹ میں لوگ اسے انٹرٹین بھی ہوئے اور کچھ کنٹریبیوٹ بھی ہوئے. بہت شکریہ, بڑی عزت ہے, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو ہمارے شہر کے اور ملک کے مشہور شاعر اور روزنامہ جنگ لندن کے نمائندہ جناب سید اقبال حیدر صاحب ہیں, تو ان کے ساتھ ہم آج کے فنکشن کے ایونٹ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جی اقبال بھائی, آج جو آرگنائزنگ کمیٹی میں سرٹیفکیٹ دیے گئے, جو نام پکارے گئے اس آج کے فنکشن کو آرگنائز کرنے میں, اس کا آپ کا نام شامل کیا گیا تھا. آپ کی اس کیا پارٹیسپیشن ہے آج کے؟ میں پچھلے 3 برس پہلے ہم نے پہلا پروگرام کیا, تو روز اول سے میں مس کومل اور حسن رضا ہم لوگ شامل ہیں. میں نے ان 3 سالوں کے اندر پاکستان خود بھی کیا, ڈاکٹر باری صاحب کی دعوت میں نے وزٹ بھی کی اور جا کے خود دیکھا, کیونکہ لوگوں سے ہم یہاں رابطہ کرتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کسی ڈونیشن دیں, تو میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے وہ پروجیکٹ پہ جہاں پیسے لگ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. جیسے شاید آپ ہال میں موجود ہوں گے, بچوں کو دیکھا, کینسر کے بچوں کو, دوسرے لوگوں کو دیکھا, تو یہ بالکل مناسب جگہ پہ آپ سب حضرات کے احتیاط جو ہے پاکستان میں لگ رہے ہیں, اور ایک انوکھے اسٹائل کا وہاں پہ سروس دی جا رہی ہے. وہاں کے ہاسپٹل جو ہیں, پاکستان کا آغا خان ہاسپٹل ہے, دوسرے ہاسپٹل ہے, اس سے تو کمپیئر کیا کرنا, یورپ کے کسی اچھے ہاسپٹل سے جینیٹکلی اس کا معائنہ کر سکتے ہیں, اتنا اچھے انداز کے اندر یہ ہاسپٹل کام کر رہا ہے. عام طور پہ ایسے ہاسپٹلس کے بارے میں سننے میں آتا ہے, ہمیں خود تو تجربہ نہیں ہے, کہ وہاں اپروچ کرنا بڑا مشکل ہے. شوکت خانوں کے بارے میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں, دوسرے ہاسپٹلس کے بارے میں بھی کہتے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا تجربہ ہے؟ شوکت خانہ اور دوسرے ہاسپٹل جو ہیں وہاں بہت پیسے لگتے ہیں. ابھی ایک ہمارے عزیز ہیں, انہوں نے ہلکا سا آپریشن کا پتہ کیا, پچھلے ہفتے کی بات ہے, 10 روز پہلے کی, تو انہوں نے 3 دن ہوٹل میں اپنا ہاسپٹل میں رکھنا اور معمولی سے آپریشن کے لیے 3.5 لاکھ انہوں نے پہلے ڈپازٹ کرا. یہ ہاسپٹل انڈس ہاسپٹل ایسا ہے کہ یہاں پہ کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, دیر از نو کیش کاؤنٹر. ایون 50 روپے کی جو پرچی سرکاری اسپتالوں میں کٹتی ہے, یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ اپنی نوعیت کے واحد ہاسپٹل ہے, اس لیے کیوں بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر باری صاحب اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ, اگر کوئی منسٹر آئے گا تو اسے بھی کیوں میں لگنا پڑے گا, وزیر اعلیٰ کا فون آئے گا تو اسے بھی کیوں لگنا پڑے گا, یا غریب مزدور جو ہے وہ بھی کیوں میں, جو پہلے آئے گا اسے علاج اس کا پہلے آئے گا. لیکن اپروچ کرنا آسان ہے, اس میں کوئی سفارش کی ضرورت پیش نہیں ہے. جی بالکل, پہلے تو لوگ جاتے تھے وہاں پہ صبح 4 بجے لائن لگتی تھی جا کے, لیکن اب انہوں نے یہ آن لائن کر دیا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز سے آن لائن اس کی اپائنٹمنٹ لے لیں, وہاں جا کے ان سے علاج کریں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ.